दमान कुल भर के रंग आकाश में पहाड़न खां बि पंध परे सितारन जी पनाह में तू हल जीने चिड़ी छावजी कविताओं में नंढड़ी नदी पूर्णा आई पखी रहन जह देश में तकरीबन 23% ॿार 5 खां 16 सालनि जी उमिरि जा पाकिस्तान में स्कूल खां ॿाहिरि आहिनि। OOCS जे मुताबिक़ ही दुनिया जी ॿिए नंबर ते सभिनी खां वॾी आबादी आहे जेका स्कूल खां ॿाहिरि आहे। इहा ॻाल्हि बि ॿुधाईंदी हलां त तकरीबन 11 मिलियन छोकिरा ऐं तकरीबन 9 मिलियन छोकिरियूं हिननि जो दाख़िला प्राइमरी स्कूल में थियल आहे, जेको अॻियां हली ईअं घटंदो आहे जो तकरीबन 4 मिलियन छोकिरा। इन मुश्किल हालात में बिखेर रहा है करोड़ों मुस्कुराहटें। पेप्सी मिलियंस ऑफ मील्स ऐं तकरीबन 3 मिलियन छोकिरियूं सेकेंडरी स्कूल ताईं पहुचंदियूं आहिनि। ही ॻाल्हि ॿ अहम मसला साम्हूं आणे थी। पहिरियों, क्लास 5 खां पोइ घणा ई ॿार स्कूल छॾे था ॾियनि, ऐं ॿियो छोकिरियुनि जो तालीम हासिल करण जो अंग छोकिरियुनि खां हर मरहले ते घणो आहे। पाकिस्तान में तकरीबन 23 मिलियन स्कूल न वेंदड़ ॿारनि मां 53% छोकिरियूं ऐं 47% छोकिरा आहिनि। आसान लफ़्ज़नि में ॿुधायां त स्कूल वेंदड़ ॿारनि जो अंग स्कूल न वेंदड़ ॿारनि खां इलाही घटि आहे। अस्सलाम वालेकुम। अॼु मुंहिंजा नंढड़ा हीरो कीअं आहे? वालेकुम सलाम, आऊं ठीकु आहियां। आऊं भी खैरियत सां आहियां। इन घड़ी जो दिल सां इंतजार करे रहियो हुअसि। वालेकुम अस्सलाम। आऊं त घणे वक़्त खां इहो सोचण में गुम हुअसि त असां अॼु जे एपिसोड में छा नयो सिखंदासीं। मूंखे इहो ॿुधी तमामु ख़ुशी थी। हाणे असां अॼु जो एपिसोड शुरू करण खां पहिरीं इहो मालूम कंदासीं कि पोइ एपिसोड में पाण खे सुपर हीरो जाने कीअं महसूस थियो। वो हीरो अञा भी अंदर आहे या किथे छॾे आया आहियो? आऊं एॾी ख़ुशि आहियां जो पंहिंजे अंदर जे हीरो खे पंहिंजे पाण खां जुदा नथी करे सघां। हिन सुपर हीरो थियण जो एहसास मूंखे नकारी जी कैफ़ियत खां ॿाहिरि आंदो आहे। आऊं भी पंहिंजे पाण खे हिकु स्टार समझण लॻो आहियां ऐं मुंहिंजा घर वारा भी मूंखे
एक नई नज़र सां ॾिसण लॻा। मूंखे इहो अहसास थियो आहे त आउं पंहिंजे अंदर जे हीरो जे ज़रिए केॾी तब्दीली करे थी सघां। आहा, तव्हां सभु त वाकई पंहिंजे सुपर हीरो मूड में आहियो। बस हर इंसान खे इहो एहसास ॼाणो हूंदो आहे कि हुननि जे अंदर हीरो जूं खूबियूं आहिनि। हाणे मुंहिंजा सुपर हीरोज़, अॼु हिकिड़ी नई एक्टिविटी आउं तव्हां लाइ खणी आई आहियां। अवां मूंखे पंहिंजे पाकिस्तानी शहरी हुअण जे नाते हिकिड़ो बुनियादी हक़ ॿुधायो जेको तव्हांजो आहे। मुंहिंजो हक़ तक़रीर जी आज़ादी जो आहे। पाकिस्तानी हुअण जे नाते मुंहिंजो इहो हक़ आहे त आउं कंहिं मज़हब सां तालुक़ रखी थी सघां, पर कंहिंखे इहो हक़ न आहे जो मूंखे रोके पंहिंजे मज़हब जी इबादत करण खां। मुंहिंजो हक़ आज़ाद सोच आहे। वाह, तव्हां सभिनी खे त पंहिंजे हुकूक जे बारे में घणी ॼाण आहे। भला इहो ख़बर अथव कि हर पाकिस्तानी ॿार खे 5 खां 16 सालनि जी उमिरि जे विच मुफ़्त ऐं लाज़िम पढ़ाई ते हक़ आहे। छो अगर ईअं आहे त एॾा ॿार स्कूल खां ॿाहिरि छो आहिनि? शुमारियत ऐं थर्ड एजुकेशन अलायंस जे सर्वे जे मुताबिक़ सिर्फ सूबे सिंध में 46% छोकरा ऐं 53% न्याणियूं स्कूल खां ॿाहिरि आहिनि। इहा हुकूमत जी ज़िम्मेदारी आहे कि वो हर ॿार लाइ इल्म पढ़ाइण जो अमल आसान बनाए, पर घणा मिट माइट अॼु बि पंहिंजनि ॿारनि जे स्कूल वञण में रुकावट बनंदा आहिनि। हुननि खे अंदाज़ो नाहे कि अॼु जे दौर में पढ़ाई केतिरी अहम आहे। कानून ऐं शहरी खे मिली करे हिन मसइले जो कोई हल कढणु घुर्जे। मुंहिंजे पाड़े में घणेई माण्हू आहिनि जेके बहस था कनि त इल्म हासिल करणु रुगो छोकरनि जो हक़ आहे। आउं उन्हनि खे कानून जी रोशनी में ॿुधाए सघां त इल्म हासिल करणु छोकरनि ऐं छोकरियुनि ॿिन्हिनि ते फर्ज़ आहे। बिल्कुल, तव्हां उन्हनि खे सिंफी मसाफ़त जे बारे में ॿुधाए सघो था। मूंखे सम्झ में न आयो, छा तव्हां असांखे मज़ीद ॿुधाईंदो? जी, हिन खे जिन्सी एहसास चयो वेंदो आहे। इन जो मतलब इहो आहे त इंसाननि जे अंदर अहिड़ो एहसास पैदा कजे जो हू पंहिंजी ऐं पाण खां अलावा ॿियनि जिन्स जी बि इज़त ऐं क़दर कनि। इन एहसास जे ज़रिए इंसान पंहिंजा यकीन ऐं अक़ीदा बहितर करे सघंदो आहे ऐं अहिड़नि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाए पंहिंजे मुल्क जे कानून ऐं समाज में बहितर इनकलाब बि आणे सघंदो आहे। ऐं इहो कीअं थींदो आहे? अगर आउं ग़लत न आहियां त इन कम लाइ जाम स्टेक होल्डर्स यानी जाम पार्टियूं गॾु करणियूं पवंदियूं। बिल्कुल सही, इन्हनि खे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन यानी समाज खे मुतहरिक करणु चइबो आहे। तमाम इंसानी ऐं गैर इंसानी ताक़तुनि खे मिलाए के तरक्की याफ़्ता मंसूबे लाइ कम कबो आहे ताकि समाज में वॾा बदलाव अचनि। अच्छा, समाजी गंदगी असांजे मुल्क ऐं सूबनि में वॾा इनकलाब कीअं थी आणे सघे? पहिरियों कदम माण्हू में शऊर पैदा करणु आहे ऐं स्टेक होल्डर्स खे जमा करणु आहे। तव्हां ॿार त तमामु होशियार आहियो। भला ॿियो कदम छा थो थी सघे? अॻिलो कदम समझूं तरजीहत अॻियां रखी अहिड़ा माण्हू चुननि जेके पंहिंजी ज़िमेदारी सां वाक़िफ़ हुजनि। पर तरजीहत जी सुञाणप जो हिन में छा किरदारु आहे? ऐं इहो बि त कीअं त सॼो समाज इन सबब में मुलविस थी सघे थो। जवाब न आहे तव्हांजी दानाई जो। आउं पंहिंजे नंढड़नि सुपर हीरोज़ तां ॾाढी ख़ुशि आहियां। असांजो टियों कदम हिननि चूंडियल अॻवाननि सां मीटिंग्स करण जो हूंदो। ही रहनुमा असांजी घणी मदद करे सघनि था। आम माण्हुनि जी हौसला अफ़ज़ाई करण बि फ़ाइदेमंद हूंदो आहे जो पोइ वधीक जोशो खरोश सां मंसूबे लाइ कम कंदा आहिनि। कुझु अहिड़ा माण्हू ऐं अहिड़ा हालात ज़रूर हूंदा जेके अवाम जे मंसूबे जे अॻियां दीवार बनी बीह रहंदा। पर ॿारो, कॾहिं बि दिलि न हारजो ऐं महिनत कंदा रहिजो। बिल्कुल, जेतिरा वधीक माण्हू ॼाण रखंदा सूबे जी ओतिरो ई फ़ाइदो रसंदो। गॾु ॼाणी सां माण्हुनि खे तरजीहत जो अंदाज़ो थींदो त जीअं न्याणियुनि जी पढ़ाई केॾी अहम आहे। जॾहिं हू पाण इन मंसूबे जो हिसो ठहींदा त हुननि खे नतीजा ॾिसी ख़ुशी महसूस थींदी त हुननि जी वजह सां समाज में बदलाव अची रहियो आहे। पूरी समाज में सिंफी अहसासियत जो जज़्बो पैदा थींदो ऐं हर इंसान इल्म जी अहमियत खे बहितर तरीक़े सां समझंदो। आउं तव्हांखे पंहिंजी ॻाल्हि हिन डायग्राम जे ज़रिए समझायां थी। हाणे समझ आयो तो इंसान जो आवाज बुलंद करण केॾो ना ज़रूरी आहे। जी, इहो तरीक़ो अॻियां जे मसइलनि खे हल करण लाइ हिकु मिसाली तरीक़ो बणिजी वेंदो। महिरबानी, अॼु तव्हां असांखे एॾे अहम मौज़ूअ ते समझायो।
गॾिजी मिली तब्दीली आणणी आहे। असांजी अॼोकी महिमान बि पंहिंजी कोशिशुनि सां बदिलाव आणे रही आहे। अचो त मिलूं था मैडम शैला रज़ा सां, जेका सिंध सूबाई असेंबली जी मेंबर आहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयदा शैला रज़ा, मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सिंध और फॉर्मर डिप्टी स्पीकर। और मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि मैंने एज डेप्यूटी स्पीकर 2 टेन्योर किए और अब हमारे स्पीकर साहब सेकंड टेन्योर कर रहे हैं। लेकिन ये और दूसरी बात जो है वो ये है कि मैं पहली डेप्यूटी स्पीकर हूँ जिसने हाउस रन किया। जब पाकिस्तान बना तो जेठी मलानी हमारी इस असेंबली की डेप्यूटी स्पीकर थी, फिर वो भारत चली गई, लेकिन उन्होंने कभी हाउस रन नहीं किया। फिर इसके बाद एक और खातून डेप्यूटी स्पीकर रही, लेकिन उन्हें हाउस रन नहीं करने दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने फर्स्ट टेन्योर में अपने स्पीकर से ज़्यादा बिल पास कराए, सेकंड टेन्योर भी मैंने स्पीकर से ज़्यादा जो है वो रन किया। और मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं हेड ट्रैक करूं, बहरहाल पार्टी डिसीजन है, तो मैंने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया और मैं बहुत खुश रही। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, मैं अपनी छोटी उम्र से, कि एक औरत को पढ़ा दे तो आप उससे अच्छी जो है नस्ल आगे बढ़ेगी। और हमने देखा भी कि हमारी माएँ जिनकी पढ़ी हुई थी, हम कैसे आगे बढ़े और फिर हमने अपने बच्चों को किस तरह फैसिलिटेट किया। तो ये बड़ी बात है कि हमारे सूबे में FSC और FA तक तालीम फ्री है। तो लेकिन जो हर्डल्स हैं वो है हमारे यहाँ टीचर्स की कमी है, गर्ल्स स्कूल्स जो है उनकी कमी है। बहुत सारी जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पे वॉशरूम भी नहीं है और 2 कमरों के स्कूल है, और जो गांव वगैरह है उसमें घर से बहुत दूर है। तो ऐसे ही में बच्चियाँ बहुत सी पीछे रहीं। हमें एक बेहतर एनवायरनमेंट अपनी बच्चियों को दे कि वो उनके घर से पास स्कूल हो, उनकी टीचर जो है वो ख़वातीन हो और उनको फैसिलिटेट करें मुख्तलिफ उस पे। और निसाब इस तरह का हो, ये हमने पहले भी वर्ल्ड बैंक से साइन किया था कि UC लेवल पर जो है वो जो हमारी बेसिक एजुकेशन है वो उनकी मादरी ज़बान में दी जाए, ताकि घर जाके बच्चों को बच्चियों को सबको आसानी हो। हमें ये देखना होता है कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन जो है हम उनका क्या किरदार बना सकते हैं। तो हमने जो है एक तो हमारी कोशिश ये होती है कि वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की जाए। जब हम वुमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर करेंगे तो वो सोशली भी एक्टिव होगी और देन वो पॉलिटिकली भी एक्टिव होगी। तो हमारे डिपार्टमेंट में एक तो वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे काम कर रही है। अभी रिसेंटली आज ही हमने समरी आगे भेजी है कि पोस्ट कोविड सिचुएशन जो है, और अब तो उसमें रेल भी ऐड हो गई, तो ये हम 3rd फेज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 2 फेज कर चुके हैं। 50,000 जो है वो लोन देंगे इंटरेस्ट फ्री। इस तरह के हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और न सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट के बल्कि हमारी गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में PND का हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि यूरोपीय यूनियन के साथ हम कर रहे हैं। और इससे हमारे 14 लाख से ज़्यादा ख़ानदान बेनिफिशरी हैं। और हमारा तरीक़ा यही है कि हम फैमिली में से ख़वातीन को फोकस करते हैं और फिर उनको इकोनॉमिकली एम्पावर्ड करते हैं। और इससे हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब एक खातून को एम्पावर्ड किया जाता है तो वो अपनी फैमिली के लिए सोचती है। प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन, ये इससे रिलेटेड है कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ गुर्बत है, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ मसाइल हैं जिसकी वजह से वुमेन जो है वो मुख्तलिफ लेवल पे वायलेंस का शिकार हो जाती है। तो प्रिवेंशन में हमारे यहाँ लेजिस्लेशन होती है
اور لیجسلیشن جو ہے ہم ظاہر ہے کہ اگر ہم لیگل پروٹیکشن دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس طرح کی لیجسلیشن کی ہے جس کو پوری دنیا جو ہے ریکگنائز کر رہی ہے, اسپیشلی جو ہے ارلی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ, اور اس کے علاوہ پریونشن اینڈ پروٹیکشن آف اگینسٹ دا ڈومیسٹک وائلنس. تو یہ ہے, اس پریونشن میں ہم اویئرنیس کا بھی ایک ہمارا سیشن ہوتا ہے کہ ایک تو لاز بن گئے, اب اس کو گراس روٹ لیول تک کیسے یہ بات جائے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ خواتین کے پروٹیکشن کے لیے کام کر رہی ہے. تو اس میں ہم مختلف جو ہے این جی اوز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ہم اویئرنیس سیشن دیتے ہیں. اسی طرح ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم خواتین کو مختلف قسم کی اویئرنیس دیتے ہیں, جیسے بریسٹ فیڈنگ ہے کہ ایک عورت کو جو ہے وہ اپنے بچے کو کس طرح سے شروع کے 2.5 سال جو ہے خیال کرنا چاہیے. اسی طرح ہمارا جو ہے پاپولیشن ویلفیئر پہ بھی ہم جو ہے ڈپارٹمنٹ بھی کرتا ہے لیکن ہم بھی اویئرنیس دیتے ہیں. اور تو یہ ہے اسکول لیول پر بھی ہم جو ہے وہ جاتے ہیں, اسپیشلی جو ہمارے مونٹیسری جو پرائمری اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم چائلڈ ابیوزمنٹ سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں. کھیل انرجی بسکٹس, انرجی بھرے روز ہر روز بتاتے ہیں, ان کو ایک بھاری سا وہ نہیں کرتے. پھر ہم پرائمری جو میٹرک جو ہے ارلی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کو بتاتے ہیں. پھر آگے ہم لڑکیوں کو مزید اور لڑکوں کو بھی مختلف لاس کی اویئرنیس دیتے ہیں, جیسے ڈومیسٹک وائلنس ہے اور کاروکاری ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے. دین ہم آ جاتے ہیں ریہیبلیٹیشن پہ. ریہیبلیٹیشن یہ ہے کہ اگر کوئی وکٹم ہمارے پاس گرل یا وومن آتی ہے تو ہم اسے ہیلتھ اسسٹنس اور لیگل اسسٹنس فری دیتے ہیں, اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کہاں پہ مزید شیلٹر دیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ہمارا طریقہ ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا ایک رول ہے وہ ہے ہمارا کراس کٹنگ, یعنی کہ ہم انٹروینشن جو ہے وہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں ہم کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارا ادارہ ہے وہاں پہ ہماری خواتین کے ساتھ کہیں مس بہیو تو نہیں ہو رہا, انہیں وہ فیسلٹیز مل رہی ہیں, وہ رائٹس مل رہے ہیں جس کے وہ ورک پلیس پر جو ہے وہ حقدار ہے. اسی پروگرام کو ہم کمیونٹی کے ساتھ کرتے ہیں. جب کمیونٹی میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو تو اویئرنیس ہو گئی کہ اسے کوئی چھوئے نہیں, یا اس کی جلدی ایج میں شادی نہ ہو, یا یہ اس کے اوپر ٹارچر نہ ہو. اب گھر والوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہم کمیونٹی کی انوالومنٹ کرتے ہیں, ایس ایچ اوز بٹھاتے ہیں, نکاح خاں بٹھاتے ہیں, اور اس میں ہم خواتین کو پھر موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ کی چھوٹی ایج میں شادی ہو گئی تھی تو آپ کو کیا مسئلہ آیا, کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بچی اس مسئلے سے گزرے؟ نہیں, آپ اپنی بچی کو پڑھائیں گی. تو اب آپ جو ہے اللہ نے آپ کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ آپ کو 15,000 18,000 کا ہم وہ دیتے ہیں لون, تو آپ کچھ عرصے بعد اس لون کو واپس بھی کرتے ہیں اور ایک فائنینشیل سپورٹنگ ایجنٹ اپنی فیملی کا بن جاتے ہیں. تو اس سے آپ کی لائف میں کیا چینج آیا تو وہ پھر بتاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اگر آپ ایجوکیٹڈ ہوتی تو اور کیا ہوتا, وہ کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہوتا. تو ہم کہتے ہیں پھر آپ اپنی لڑکی کو پڑھائیں گے, اپنے بچے کو پڑھائیں گے. تو وہ ہم سے پرومس کرتے ہیں. ایون وہ بھی یہ شیئر کرتی ہیں کہ ہمیں تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ صفائی کیا چیز ہے, ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ امیونائزیشن کیا ہے, ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم ہیں یا نہیں, اور ہمارا شوہر جو ہے وہ ہمیں اس سے زیادہ کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ کھانا دو ورنہ مار پڑ گئی, اس کو خوش کرو ہر طریقے سے ورنہ مار پڑ گئی. لیکن جب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے تو ہمیں چینج آئی. تو ہم چاہتے ہیں ہماری بچیاں پڑھیں خاص طور پہ, اور ہم ان کی شادیاں جلدی نہ کریں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ہمارا کردار بہت بڑا ہے, اور اس کو جب ہم جا کے کمیونٹی لیول پہ کرتے ہیں, اور میں خود چلی جاتی ہوں, اور بہت ساری باتیں جو ہماری این جی اوز نہیں کہہ سکتی کیونکہ ایکسیپٹنس لیول وہ نہیں ہوتا جو ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہوتا ہے. اپنے درمیان جب وہ منسٹر کو دیکھتی ہیں, ہماری بات سنتے ہیں تو بہت خوش ہوتی ہیں, اور ہم سے پرومس کرتے ہیں. ایون یہ کہ لاسٹ ایئر
हम जब मिठी गए तो हमारी UN वुमेन की हेड आई हुई थी अमेरिका से, तो वो हमारे साथ थी। तो वहाँ पे ये जो हमारा कानून है अर्ली चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, जब जाहिर है कि हम शादी से रोक रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं जो बेसिक राइट्स है एजुकेशन के इसके वो उन्हें मिले। तो जो हमने उनके सामने जो खवातीन थी, हमारी थर की खवातीन थी, उन्होंने उनके जो मर्द थे, कम्युनिटी आई हुई थी कोई तकरीबन मोर देन 500 खवातीन और मर्द, तो उन्होंने बाकायदा एक हमारे साथ ओथ लिया कि नहीं हम अपनी बच्चियों की शादी नहीं करेंगे, हम इन्हें पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यही हमारा जो है ना पहले कदम होते हैं। और जब हम कोई कानून बनाते हैं उसके में केसेस अगर रिपोर्ट होने लगे कि भाई इधर शादी हो रही थी और हमने जाके कार्रवाई डाली, तो इसका मतलब है कि लोगों में सेंस आ रहा है कि बच्चियों की और बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए, ये उनके पढ़ने की उम्र है। जैसे हम कहते हैं कि बच्चों से खेलें, उनके बचपन से ना खेलें। देखिए, जो लीगल प्रोटेक्शन है इसकी आपको हर वक्त जरूरत रहती है। एक तो ये होता है कि जब हम इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं, पहली बात तो ये होती है कि हम ग्रास रूट लेवल तक, जैसे हमने कहा कि हमें पहुंचाना है। फिर जब हम इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं तो हमें लकुनास पता चलते हैं कि ये हमने लेजिस्लेशन कर ली, लेकिन इसमें तो ये आपके अगर मैं इसको कहूँ कि ये पूरे जो तकाजे इंसाफ के ये नहीं हो पा रहे, तो फिर हम इसको मजीद इसमें अमेंडमेंट्स लाते हैं। अभी भी हमने एजुकेशन राइट पास किया था और उसमें ये कहा था कि 5 से 15 साल के बच्चे को हर हाल में 2025 से पहले स्कूल में होना है, और उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। और हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि इमरजेंसी जो है वो हमें एजुकेशन में नाफिज करनी पड़ेगी। उसकी वजह यही थी कि 2010 में हमारे यहाँ सुपर रेन, फिर सुपर फ्लड, ये सब आया, इससे जो है वो ड्रॉप रेट जो है वो इंक्रीज होता है। अब कोविड है, कोविड में आम बच्चा जो है जिसके यहाँ एक नॉर्मल वालिद मेहनत करता था या माँ कुछ करती थी तो उनका स्कूल चलता था, उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, प्राइवेट जॉब्स वगैरह को। तो अब इसमें ये क्या हम लोगों ने कि स्कूल की फी में हमने सख्ती की। अब हमें ये देखना होगा कि पोस्ट कोविड जो हमारे असरात आएंगे उसको हमने किस तरह से करना है, इसकी मजीद लेजिस्लेशन करनी है या नहीं, या ये कि हमें जैसे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन काम कर रहा है, उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स जो थे उनको अडॉप्ट किया और प्राइवेट पार्टीज को दिया, वो बेहतर चला रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं कि इसमें हमें और मुख्तलिफ लेवल पे गर्ल्स को जो है जहाँ पर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और खवातीन के लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन जो है बेसिक के बाद जो डिफरेंट है उसको आसान कर सकते हैं। तो इसमें हर घड़ी ज़रूरत रहती है कि आप क्या कर सकते हैं। तो आपके मिनिस्टर्स को, आपकी सोसाइटी को जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो हाईलाइट करें। और ख़ास तौर पे अब मैं, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान बहुत खुशकिस्मत है, उसके पास यूथ है, तो अगर आप जैसे लोग आगे आते हैं तो हमें एक नया रास्ता मिलता है। और हम बहुत सारी जगह पर जो हम पुराने लोग हैं वो आइडियाज नहीं दे सकते, तो अब जैसे एप्स जो है वो की गई थी, टीवी के आर्स लिए गए थे, तो ये जो है किया गया था। लेकिन अगर हम इसमें एक और काम भी शुरू कर दें, ये मेरा एक है कि जैसे फर्ज करें कि हमारे यहाँ कोई मजीद वबा आ जाती है, खुदा न खास्ता आफत आ जाती है, तो हम उस वक्त न शुरू करें, हम कोई आवर जो है वो कर देना चाहिए कि कोई ऐसा टाइम जिस पे एक औरत फारिग होती है और कुछ होता है तो वो जरूर हम टीवी पे रखें कि हमारी माँ को इस काबिल कर दें कि वो जो एक बुनियादी तालीम है, बेसिक एजुकेशन है, उसमें अपने बच्चे की मदद कर दें। जैसे मैंने देखा है कि कुछ खवातीन कुरान फहमी में टीवी पे जब होता था तो बैठ जाती थी
تو اسی طرح اگر ہم اور بہت سے نئے لوگوں نے امپروو کیا، تو اگر ہم ایک آور کر دیں کہ میں اپنے بچی کو خود پڑھاؤں گی، وہ اپنے بچے کو خود پڑھاؤں گا، اور پھر جو وائس کے ساتھ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے اس کو ہم اردو میں، سندھی میں شروع کر دیں تو بہت آسانی ہوگی. ایون ہم ان کو لکھنا بھی سکھا سکتے ہیں، اسی طرح لائننگ ہم ڈرا کریں اور پھر الف اور یہ سب، تو ایک انٹرسٹ ہوگا کہ شاید تو اس سے ہم آگے بھی بڑھ جا سکتے. تو یہ اس طرح کے ہم کچھ نئے پروگرام بھی شروع کر سکتے ہیں. ہمارا جو ویمن اکنامک امپاورمنٹ کا پروگرام تھا اس میں ہمیں جہاں آسانی ہوئی وہاں بہت سارے مسائل بھی آئے. اس میں ہماری خواتین زیادہ تر اسٹیچنگ میں انٹرسٹڈ تھی اور اسٹیچنگ ہی کے کام کو انہوں نے پسند کیا اپنے لیے. اور گاؤں میں بھی اب اسٹیچنگ تو آتی تھی انہیں، لیکن اگر وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں ہوتی اور ایک بہتر طریقے سے ان کو سکھایا جاتا، جیسے ہماری کوئی 60 سے اوپر قسم کے ٹانکے ہیں جو ہمارے تھر میں ایمبرائڈری ہوتی ہے، اور تو وہ صفائی نہیں تھی، اس میں سینس نہیں تھا کلرز کا، کلرز کے کمبینیشنز کیا رکھنے چاہیے ایمبرائڈری میں، کس طرح کے جو ہے پرنٹ لینے چاہیے، کیسے وہ ہونی چاہیے. تو یہ اگر ہم اسکول ایجوکیشن میں یہ چیزیں ڈال دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے پڑھنے میں اتنے اچھے نہیں ہو سکیں لڑکیاں، لیکن ادھر نکل جائیں. اسی طرح اب کمپیوٹر تو کمپلسری ہو گیا ہے. جب ہم نے کمپیوٹر کی ٹریننگ دی تو ہمیں بہت بیسک دینی پڑی. اگر ان کو شروع سے کچھ ہوتا یا وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں گئی ہوتی تو وہ ایک بہتر طریقہ کر سکتے تھے. اسی طرح کوکنگ ہے، تو اب شہر میں کافی بچیاں جو ہیں مختلف طریقے سے مختلف NGOs انہیں یہ کروا رہی ہیں، تو وہ انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنا لیا ہے. اور ہم مختلف پروگرامز میں جاتے ہیں تو کچھ بچیاں جو ہیں وہ گھر پہ کیک بنا کے بیکری کو سپلائی کرتی ہیں، کچھ لوگ کباب بناتے ہیں. تو اگر ہم یہ اسکول میں بھی سسٹم شروع کر دیتے ہیں، اور کام تو کام ہوتا ہے، اچھے کوک مرد ہوتے ہیں، اچھے ٹیلر مرد ہوتے ہیں، تو اگر یہ ہم سارے سلسلے شروع کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ بیسک ایجوکیشن اگر وہ لینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر لیتی ہیں اور پھر ایجوکیشن بڑھا لیتی ہیں. ٹھٹا میں ہماری جو بچیاں ہیں وہ ای شاپس انہوں نے اپنے طور پہ کی ہے، اور وہ اپنا اسٹیچنگ کو بھی کر رہی ہیں اور سارا اس طرح سے لے کے آگے چل رہی ہیں. اسی طرح لیاری میں ہمارے پاس جو ہے ہمارا ایک جو ہے ہوم بیسڈ ورکر کا لا، اس میں یہی ہے کہ ہم ایریا وائز کلسٹر کریں کون سی خاتون کیا کر رہی ہے اور ایک کارپوریٹ سیکٹر کے طور پر انہیں لے کر آئیں. تو اگر یہی چیز اسکول لیول پہ شروع کر دی جائے گی تو وہ ایک بہتر مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ان کا شعور اچھی طرح جائے گا. تو یہ تو میرے لیے بہت ہی اچھی بات ہے کہ دوبارہ اس کو سوچا جا رہا ہے. پہلے ہمارے ہاں کلاس 8 میں ایک ہوم اکنامکس کی کلاس ہوتی تھی، 6 7 میں بھی ہوتی تھی، کافی اس سے چیزیں سیکھی. اب ہم نے بچے پہ برڈن بڑا مختلف کر دیا. بچہ نہ کھیل میں انٹرسٹ لیتا ہے، نہ کچھ. ایک ہیوی بیگ جس سے اس کی کمر میں خم آ جاتا ہے وہ لے کے جاتا ہے اور آ کے واپس ہو کے زمین پہ الٹا ہو کر اپنا ہوم ورک کرتا رہتا ہے، اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں کرنا چاہیے. ہم ایک اور میں کہنا چاہتی تھی کہ کلاس 5 تک ہم انگلش، اردو، میتھس کے اندر سائنس بھی پڑھا سکتے ہیں، اسلامیات بھی پڑھا سکتے ہیں، کچھ پڑھا سکتے ہیں. اگر ہم سبجیکٹس کم کر دیں تو بہت کچھ آگے جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ علاقے میں اسکول ہے یا نہیں، اسکول ہے تو اس میں ٹیچر ہے یا نہیں، ٹیچر ہے تو کس قابل ہے یا نہیں. تو یہ ہمیں پہلے مرحلے پہ دیکھنا ہے. سیکنڈ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسی میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ڈسٹینس اسی میں آ جاتا ہے علاقے کے اسکول میں. اب سیکنڈ یہ ہے کہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ کتنا ہیلپ فل ہے، اس کو ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا سلیبس کیسا ہے. اور تھرڈ ہمیں جو ہے آپ نے پوچھا اسپیشلی فار گرلس،
तो एक तो हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से फैमिली जो है उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट किस लेवल पे कर सकते हैं कि लड़के तो स्कूल चले गए लेकिन लड़कियों को उन्होंने मुख्तलिफ कामों में उलझा दिया। तो एक वेलफेयर स्टेट तो है नहीं, लेकिन हम मुख्तलिफ पैकेजेस कर सकते हैं। जैसे पहले जो है इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो था उसको इस तरह किया गया था कि थर्डीप जो कि सिंध गवर्नमेंट ही की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ मिलकर ये किया गया था कि जो अपनी 2 बच्चियों को स्कूल भेजेंगे उनको जो 1000 रुपए पहले मिलता था महीना, फिर 3 महीने में 2000, फिर ज्यादा बढ़ा, तो ये उस फैमिली को इसमें इन्वेस्ट कर दिया गया था कि अगर आप अपनी बच्ची को स्कूल भेजेंगे तो फिर आपको 1 महीने का राशन मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि मुझे आप लोगों की तारीफ करनी पड़ेगी इजी कॉर्प की कि आप लोग इस एज में जो है बड़े सीरियस वे में जो है आगे आ रहे हैं और बच्चों की और स्पेशली लड़कियों की तालीम के लिए। और ये जो आपने एजुटेनमेंट टर्मिनोलॉजी है ये मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे यहाँ तालीम को बोझ समझ के किया जाए, इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। और जो हमारी स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन है इसमें बच्चों पे कम से कम बर्डन होना चाहिए और हमें इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि जो खास तौर पे हमारी बच्चियां हैं जिनको कम से कम घर में जाके पढ़ने का टाइम मिलता है वो कैसे कवर कर सकें। PCHS राहत इस्लामिया पब्लिक स्कूल इस्लामिया टीचर थी मैडम रबाब। बायोकेमिस्ट्री समटाइम फ्रंट देन मिडल, क्योंकि मेरी हाइट वो मुझे अक्सर मिडल में ले जाती थी, इस पे मैं रोती थी और फिर मैं आगे आ जाती थी। मैथ्स में प्राइमरी तक तो बहुत अच्छी थी भाई मैं, और स्पोर्ट्स में रेस समटाइम हाई जंप भी, लेकिन मैंने कहा ना ज्यादा जोर इस पे रहता है कि पढ़ो पढ़ो। मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ था। छोटे तो सारे बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, फेल नहीं हुए थे, हंगामे हो रहे थे तो पहुंच नहीं सके थे, तो फिर दोबारा बैठना पड़ा। मैंने स्कूल लाइफ को इसलिए मिस किया कि मैंने फर्स्ट टाइम जो डिबेट कंपटीशन था सिंध लेवल का वो मैंने स्कूल में जीता था, उससे पहले हैदराबाद डिवीजन का जीता था, तो वो मुझे बहुत याद आता है। वैसे मुझे स्कूल का डिसिप्लिन बहुत याद आता है। स्कूल मेरा बहुत अच्छा था, गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे, तो मैं उस बिल्डिंग को, उस डिसिप्लिन को बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज्यादा। हमारे टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, समटाइम हम अपनी बात नहीं कर सकते थे, तो वो जो बिहेवियर है जिसपे हमने पूरे प्रोग्राम में बात की, टीचर्स बिहेवियर वो इंसल्टिंग ना हो स्टूडेंट के साथ। ये तो मुझे टेल सच है हो आऊं अकेली दुनिया नहीं बदले सका, पर आऊं दरिया में एक पत्थर जरूर भी सका थी जैसा इलाही लहर उठा ले।